Sa mga nagaingon, daghan daw ko'y kwarta. Kay tungod daw nagasaging-saging ko ug naga-vlog-vlog na daw ko. Sa tinuod lang jud no, kaningan ko ang pagpanaging gamay ra jud nimi aning income ug pangbayad ra jud namog tamang-tama ra jud pangbayad og utang o pangpalit bugas sudan. Og sa ako ang pag-vlog-vlog no kay dugay kayo maka-minimum og $25 ang atong mga earnings kay mihit jud ang kitaan diri sa pag-vlog-vlog. Daghan kayo naga-PM sa ako ano kay mangayo daw sila tabang. Kaluyin tawon ko wala pa jud ko'y kwarta. Og mga kwarta mga ni ko puhon. Magkahatag-hatag po siguro ko no. Dili sa karon kay pigado pa in taon ta. Kay daghan pa jud ko yung mga obligasyon nun nga bayro nun. Og napapod ko ginasuportahan aning buntis. Nasa ako karon maong naglisod jud ko karon maong gapang kaning kamot na lang jud ko kaning pagpanaging og aning pag-vlog-vlog. Basin da ay puhon paboran ta sa Ginoo. Matagaan tag chance nga maila-ila pud ta sa aning pag-vlog. Kay karon mihit pa man jud gamay pa jud tag viewers, gamay pa jud tag mga followers, dili pa ta sikat diri sa pag-vlog maong pagpaningkamot na lang in taon ko diri para maila-ila pud ta. Maong diha kamo kung naga-vlog-vlog man mo dira ayaw mo pag-undang pag ano lang jud pagkugi ra jud mog upload paghimo og content ninyo kanang mga content nga maganahan ang mga tao sa inyo ha para dili mo biyaan. Pagkugi lang in taon parihara jud ni sa ato ang pagtrabaho maong ning pag-vlog. Lisod jud kay niya ang pag-vlog no kay usahay ang imong views wala pay earnings iski na makaabot pa nag 10,000 ang imong views kung wala jud man lanta wala jud na earning maong diri sa Facebook lisod kayo mangita og earnings kanang dili patok na imong content dili jud na nila lantawon sa mga nagalantaw sa imong maong lisod jud kaayo. Sa makalantaw ning video no hinaot nga suportahan ko ninyo sa ako ang pag-vlog-vlog kay daghan pa jud ko yung mga obligasyon nun diri sa akong pamilya lalo na sa ako ang pamangkon karon nga nabuntis. Murag bigado jud kayo mi sa financial sa iyang pagpanganak puhon mo nang nagapaningkamot jud ko ani ang pag-vlog hinaot nga makasuporta siya ha. Dili pa man karon bain unta puhon kaloy-an sa Ginoo maka-inspire tag uban nga magaglantaw sa ato mong daghang salamat sa iyong paglantaw sa akong video ug diha lang taman.